হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, শুভ সকাল। চলো সবাই আজকের দিনটা খুব হাসি খুশি ভাবে শুরু করি। আমার দিন কিভাবে শুরু হয়েছে চলো তোমাদেরকে দেখাই। কেননা আজকে তো সোমবার মানেই আমার ভোলানাথের পুজো দিয়ে দিন শুরু হয়। সমস্ত কাজ কমপ্লিট করে স্নান করে নিয়েছি। এখন যাব ঠাকুর ঘরে, ঠাকুর পুজো দিয়ে এসে তারপরে রান্নাঘরে ঢুকবো। চলো তাহলে আমার সাথে সাথে তোমরাও ঠাকুর ঘরে চলো। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा।